देशी मद बिक्री करी गाँ लोकंकु नष्ट करुछंती बोली डाक्तर बांजेरी ग्रामवासी जिलापाल द्वारस्थ। गजपति जिला पारलाखेमुंडी थाना अंतर्गत विवादित ग्राम डाक्तर बांजेरी ग्राम रे देशी मद बिक्री को विरोध करी आज गजपति जिलापाल द्वारस्थ होइथिले। ग्राम रे देशी मद बिक्री होउथिबा जोगु ग्रामवासी माने निशासक्त होई निज स्त्री मानंकु मारधर करुछंती, घरे अशांति करि चलिछंती। तेणु मद दुकान हटिले आमे समस्ते खुशी रे रहबु बोली कही ग्रामर महिला माने गजपति जिलापाल श्रीमती मधुमिता को दाबी पत्र प्रदान करिसेंती। सुकुमारी सबर सर कौन समस्या कौन भले सर आम गाँव में मद बिक्रा होती देशी मद कहीं मद पीक आम स्वामी माने बर्बाद होती। बर्बाद माने कौन मद पीक आसवे कि आम घर को शांति रही ना कहीं मरा पिटा करेंगे आउे कौन शांति खाइबा बाथ भी आम देह सारा मिसुनी कहीं खाइबाटा आमर संख्या गड़ब कि नहीं सेमती अवस्था रोचु से जीवन सारा मद बंद होगापी चाहूँ सार कहीं आमर स्वामी मैंने जदि पीबे आम सान कुनु किनु पिला जाक शिखे से रास्ता ही जीवे बोलिकी आम जीवन सारा बंद होगापी चाहूँ जमती कि आपण मैंने साहय करेंगे आम गाँ लोक सार तो तुम चाहू जे तुम गाँव में मद बिक्री बंद हो सर। एमिति केते परिवार अच्छो जो माने कि ता विरोध करते अच्छु सर आम महिला ग्रुप अच्छु बेसी ग्रुप महिला ग्रुप माने बंद करे। हां सर నా పేరు రంజిత సబరా అంటే ఊర్లోని సారా అమ్ముతున్నారు సార్. సారా అమ్మి మా ఆయనలు సారా తాగి వస్తున్నారు అంటే సారా తాగి మళ్ళా మనశాంతి ఉంచురు ఇంటికాడ రోజు కొడుతున్నారు తిడుతున్నారు. మేము మా పరిస్థితులు అందుకనే ఆ సార్ బంద్ అయిపోవాలనుకొని ఇప్పుడు అందుకు వచ్చున్నాం ఇక్కడ కలెక్టర్ ఆఫీస్. ఊర్లో అమ్ముతున్నారు పద్మ శోభన్ అనేసి అమ్ముతుంది.